नमस्कार बंधुरा काँचा लंका चैनेले जानाई आपनादेर स्वागत। आज के आमी बानाबो काँचा आमेर चाटनी। प्रथमे आमी दुटो काँचा आम गाछ थेके पेड़े निये सेटाके किউব करे केटे जले नुन और हलुद दिये भिजिए रेखेछिलाम। तारपर सेटाके किछुक्षण बादे किछु समयेर जोन्नो सिद्ध करे नियेछिलाम। तारपर एकटा कड़ाईते सामान्य तेलटा गरम हो गेले ताते दिए दिएछिलाम शुकनो लंका। शुकनो लंकाटा एकटु भालो करे भेजे निये ताते दिए दिलाम पाँच फोड़न। पाँच फोड़नटा एकटु भालो करे तेलेर साथे भाजा होले ताते दिए देब ओई सिद्ध करा केटे राखा आमगुलो दिए एकटु भालो करे नाड़िये चाड़िये नेब। तारपर ताते दिए देब एकटु हलुद गुঁড়ো परिमाण मतो नुन दिए आबार सेटाके एकटु भालो करे मिशिए नेब। तारपर ताते दिए देबो सामान्य जलटा दिए आबार एकटु भालो करे नाड़िये चाड़िये देब। नाड़ानो हये गेले आबार एकटु परिमाण मतो जल दिए देबो। एटा आपनारा बुझे जतटा लागबे जतटा परिमाण नेबेन सेई बुझे जल देबेन। तारपर आमी एखाने 250 থেকে 300 मतो चीनी दिलाम। जलटा भालो करे फुटे गेले तखन चीनीटा दिए देबेन। चीनीटा देওয়া হয়ে গেলে তারপর কিছুক্ষণ এটা 5-7 মিনিটের জন্য ঢেকে রাখবেন। কিছুক্ষণ পর আমি ঢাকনাটা খুলে দিলাম। তারপর তাতে দিয়ে দিলাম সামান্য কিশমিশ। এবার সেটা দিয়ে একটু নাড়িয়ে চাড়িয়ে নেব। আর চিনিটাও ভালোভাবে মেল্ট হয়ে গেছে। এবার আমি তাতে দিয়ে দিলাম আগে থেকে ভেজে রাখা পাঁচ ফোড়নটাকে আমি গুঁড়ো করে নিয়ে তার মধ্যে দিয়ে নামিয়ে নেব। এরপরে তৈরি হয়ে গেছে কাঁচা আমের চাটনি। আমার এই ভিডিওটি যদি আপনাদের পছন্দ হয়ে থাকে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন আরও নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। আর কমেন্টে জানাবেন আমার ভিডিওটি কেমন লাগলো। দেখা হবে আরও একটি ভিডিওতে।